Life in this community is challenging, much like the exterior appearance of an oyster. Gray, rough, and unappealing. Ang sa talabahan namon, dako ginaya mabulig sa amon nga pala nga buyan, makabulig sa paeskwela sa amon mga bata, sa amon mga kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw. Within this community lies a precious source of nourishment, a strong determination to persevere and face each day's challenges in their simple yet meaningful lives.